Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambat ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama sa bandang huli mas tataas ang kita. Gaganda ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Naimbaga bigat ken narangay panagtalon Rehiyon 2 aldaw ti Biyernes pet sa 5 ti bulan ti Oktubre tawen 2012. Dahito manen ti pagayamyo ti panagtalon kasamang Rod Sonico nga umawawis ti panagkakadwa tayo iti sabali manen nga parang iti sabali manen at 30 minutos bayat apagsasangwan tayo manen ti baro at tupiko may naig ti panagpatanor ti adupay apagay. Tinagan ti PhilRice Isabela ken di opisina ti Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 may daton manen ti programa tayo Magsasakang Pinoy kadagiti naanots ken naanep amang tartarabay kakabsat tayo nang nangruna kadagiti mannalon asakop ti service area ti Philippine Rice Research Institute ti Deparna ti Isabela. Kadal daw ti Biyernes, makataktakunan na tayo, dagiti papagayam tayo at taga PhilRice Isabela, ket agyaman unay ti programa tayo kadakwada ti agtultuloy, aregtaken gagetda amang wanwanawan, kadagiti mannalon ti pagay, amasakupan ti serbisyo da. Babayan kada ito yung programa tayo, dagiti importante at tupiko, amayan natop unay ti agdama at tiyempo ti panagtalon ti pagay, ket mayalatiw ken maiyadal kada tayo, tapnin tayo met may aplikadagos iti mismo a pagtatalunan tayo ket mapalagaanan wenno maawan dagiti pagparikutan tayo mainaig ti panagpaado ti apit apagay. Alawaten tayo nga rodin kakabsat ti grupo dagiti gagayem manipod da PhilRice Isabela para ti sabali manen apatangan iti daytoy nga aldaw may pangget ti maysa akang runaan no di pay ket iso ti kaskenan apaset ti panagpatanor ti pagay nga iso ti panaggapas. Naimbag nga bigatyo gagayami nga manlalon. Ngem sakbay nga mapantayo iti topic ko tayo itang agsapa, ti harvest and harvest management. Maminsan pa'y nga agyaman kami kadagiti amin nga nakitabuno iti naangay nga panagwanawan iti kapagayan, ti PhilRice San Metro Isabela, idi napalabas nga Setyembre 27, 2012. Pudno nga naramid nga nabalay giti rice fiesta, gapu kadagiti adu nga nakibinadang kada kami. Pagyamanan mi, umunat ti isu amin, ti apo tayo, a Diyos, tainikan na tayo, tinapintas nga panawen, tapno maaramid mi nga nawaya ti panagwanawan iti kapagayan. Kadagiti bisitas mi nga nagapupay jay apari, Santa Ana, ken daduma pa nga partes ti Cagayan, babaen ti panangidaulo dagiti local government officials da, municipal agriculturist ken agricultural technicians. Kastamet nga pagyamanan mi, dagiti bisitas mi, nga naggapu iti kabangibang tayo nga rehiyon ti Car. Nagaduda apo nga naggapu iti Dipar ti Paracelis Mountain Province, ken iti Kalinga. Dakkel apo nga yaman mi, kadagito nga bisitas mi, ta saan dalaeng nga basta matendar, nang isagana da pa iti native dance, kas performance da, iti programa mi. At dapay gayam grupo ti mannalon nga naggapu ijay Benguet, ken kastamet iti lamot ifugaw. Talaga nga makapaikkat ti bannog kasamang Helen ken kasamang Nancy. No makitam ti regget dagiti gagayem ti nga mannalon, tapno makita da dagiti insagana tayo nga showcases para kadakwada. Yan nga road kasamang June, nagragsak ti napasamak nga rice fiesta ti PhilRice Isabela. Uray dump truck wenno top load ti jeep laeng nga nagsakayanda, manipod nagadayo nga lugar, nakita tayo ti isem ken ragsak da nga dimmanon. Agijay dagiti participants to kasamang Helen ti Palayamanan Field School nga naggapupa iti Mountain Province ken Kalinga. Talaga nga insaganaan dati programa tayo ta nakabaag ken tapis da. Pudno day takunam kasamang June. May sada nga nang ted tiragsak iti rice fiesta tayo, gapu ijay intermission numbers da. Kas itinakunam, idi ijay programa tayo, intugot dati Cultural Center of the Philippines, ijay PhilRice Isabela.
Wen kasamang Nancy, sapay kumata makadwa tayon tupay ida iti adupay nga bundaway. Pagyamanan tayo met ti guest of honor tayo kasamang Nancy, ken kasamang Helen, tauray nga saan nga nakadaray ni Apo Gobernador, at damat ti impatulod na nga representative na nga iso ni Attorney Karen Abuan. Gyaman kami Governor Dick ken Board Member Abuan. Ken siyempre takkel ti impain ni Mayor Crispina Agkawili nga tulong manipod merienda, ken daduma pay nga kasapulan tayo iti napasamak nga rice fiesta. Ken special thanks payen ken ni Municipal Agriculturist Emil Camba iti CEISM nga panakibinadang nakadatayo. Para kadagiti saan nga nakadaray iti rice fiesta tayo kasamang Helen ken kasamang Nancy, i-update tayo laing idatap no maamuan damit dagiti aktibidad ti opisina tayo. Naragsak ti napasamak nga rice fiesta when no Farmers Field Day, taado ti nagbalin nga paset na. Umuna ket ada napasamak nga karaban ti uneg ti San Mateo poblasyon. Nariwet pay ket talaga nga nagrubwaten dagiti taga Field Rice para iti dayta nga activity. Adu ti taga San Mateo nga nang pasungad kada tayo kasamang Nancy, gapu iti opening bang nga napasamak at dapay intugot tayo nga palayman. Iti met field tour kasamang June, nakita dagiti dimbaray dagiti nagduduma nga variety ti pagay. Dagiti baro nga nairwar nga variety kastamet dagiti rumwar pay laeng nga promising lands. Ijay nakita dati potential variety ken mabalinda nga imula. Uray sakmet kasamang Helen, talaga nga iti variety trials tayo ti pagbasbasarak ti aramatek nga variety. Lalo ano seed grower ka kasamang Nancy, rumbeng lang agatendar ka ti kasta nga field day. Wen kasamang June, di tangamin ti pagkitaan ti mabalin nga i-produce nga bini. Nga malaksit ti bin-e at dapay ti model farms tayo nga nakita da kas kuma ti palayamanan set up tayo. Itagamin saan laeng nga pagay ti rumbeng nga imula tayo. Wen kasamang Helen, ingga na mabalin, aramidyan tayo ti diversified farming nga makuna. Kasi tinakita da iti station tayo, adu tinateng nga nakamula iti tambak nga mabalin nga pangalaan ti masida. At dapay ti rice fish culture tayo kasamang Nancy, iti sirok ti pagay, aglalangoy iti tilapia, at damit ten kamatis ken sili iti tambak na. Agbungbunga pa yan, dagiti papaya iti tambak ti pispan tayo kasamang June. Iti paybayat dagita nga papaya, at dabalag ti parya ken linya ti okra, nagbungbunga. Talaga nga naragsakan dagiti bisita tayo nga imay nagpa-share iti stasyon ta adda kanon ti pagtuladan da kadagiti sarili da nga taltalon. Agdawat da pa yan iti bukil iti field day ta kayat dati agmula kasamang Helen ken kasamang Nancy. Maragsakan naklaunay nga road kasamang June, tamayat ti appreciation dagiti dimmaray. Ay apo, nakita da pa iti mushroom production site tayo kasamang Helen. Babayan day ta saan nga mapuuran dagiti garami ta isu ti suseren ti panagpatubo ti uong. Gusto ka kasamang Nancy ken may sapay. Jay pagapitan dati uong, isumit ten ti ipakanda iti alumbayad ijay vermicomposting. Makaaramid dan ti organic fertilizer nga mausar iti gulayan ken kapagayan da. Dayta ti kuna tayo nga palayamanan model. Sustainable isuna, gaputa itimit lang sa bali nga component ti pagalaan ti inputs iti maysa nga component. May salaing dayta nga naipakita, iti field day tayo. Ngayon malaksit iti palayamanan, at dadapay dagiti farm machineries nga naipakita ka dagiti farmers tayo. Adupay dagiti naimpitaran nga nag-showcase met iti products da nga mabalin nga gatangen dagiti nag-attend iti field day. Sapay kumata adu ti nakita dagiti manalon tayong mabalinda nga i-adapt iti sarili da nga pagtatalunan. Ken awisan da kayon tumanen iti adadupay nga field day when no rice fiesta iti field rice. Ken kastapay nga awisan da kayo kadagiti field days mi iti naduma-duma nga projects ti field rice ken collaborating agencies mi. Makiuban kayo laing iti development coordinators nga iso ni kasamang Helen Pasicolan tapno maamuan nyo ti asideg nga lugar nga mabalin nyo nga pagatendaran. Iti panagsublimi, intayo talakayan ti maipapan ti panaggapas when harvest and harvest management ti pagay, kalpasan ti sumagmamano nga palagip. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela,
Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit number 2 at sa ating mga kasamahan sa local government units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tugigarao City, DWDY, Kawayan City, HOTFM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Aquina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro si J. Alcala ng Department of Agriculture. Ang ating programang Magsasakang Pinoy ay napapakinggan din sa mga sumusunod pang himpilan. Sa DZMR Santiago City, Isabela, mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, at sa DWRV Bayombong, Nueva Vizcaya, mula alas 5 hanggang alas 5:30 bawat umaga ng Lunes hanggang Biyernes. Sa lalawigan ng Cagayan, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa bayan ng Lalo sa himpilang DWRL-FM mula alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. At sa bayan ng Apari, sa himpilang radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 bawat umaga ng Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Climate, energy, and food security are all closely related. Global warming is affecting this delicate balance, and it's the world's poor who will suffer most. We must act now. We must adapt to new realities. Our future depends on it. www.fao.org. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mare, nabalitaan ko maaaring makatipid ng mahigit 300 milyong dolyar ang Pilipinas sa pag-aangkat ng bigas. Talaga, Mare? Paano? Simple. Kailangan huwag sayangin ng bigas. Magsaing lamang ng sapat. Huwag kukuha ng marami kung hindi siguradong mauubos. At higit sa lahat, ituro natin sa mga anak natin ang halaga ng bawat butil ng palay. Ilan lamang yan sa mga paraan kung paano makatitipid. Aba, maganda yan, Mare. Ang matitipid na pera ay magagamit pa sa iba pang gastusin ng Pilipinas, gaya ng gamot, edukasyon at infrastruktura. Tama! Kaya huwag mag-aksaya! Agsubli ti programa tayo Magsasakang Pinoy ket agyaman ti pagayamyo kasamang rod ken dagiti kameng ti grupo at umartarabay kadagiti manalon nga agpatpatanor ti pagay manipod Philrice Isabela ta makapagtitin na kunay na tayo latta dito'y programa tayo. Mga kaibigan, may mahalagang anunsyo na ihatid sa atin ni Binibining Barbie Lagahet. I-anunsyo mo na kasamang Barbie. Maraming salamat kasamang Rod at mga kaibigan, narito po ang isang mahalagang anunsyo para po sa ating gaganaping Field Day sa CVLM Ross, Minanga Norte, Igig, Cagayan. Malugod pong inaanyayahan ng Department of Agriculture Regional Field Unit number 2 ang lahat ng mga local farmer technicians at sa lahat ng mga magsasaka at mambubukid na nagtatanim ng palay upang dumalo sa gaganaping Field Day sa Cagayan Valley
Lowland and Marine Research Outreach Station o CVLM-ROS, Minanga Norte, Igig, Cagayan sa darating na Miyerkules, 10 ng Oktubre, taong 2012. Sa nasabing pagdaraos ay magkakaroon ng presentasyon ng mga hybrid na palay na mainam itanim sa panahon ng tagtuyot at tag-ulan. Bukod pa rito ay ipapakilala rin ang mga bagong variety ng palay na nababagay itanim ngayong susunod na namang panahon ng taniman. Ang gaganaping field day na ito ay may layuning matulungan ang ating mga magsasaka na magkaroon ng magandang ani, sapat na kita at maiwasan ang pagkasira ng mga pananim. Kaya ito po ay para sa inyo. Tayo ay makialam at makibalita sa mga pinakabagong teknolohiya sa agrikultura. Muli, inaasahan at ikalulugod po ng kagawaran ng pagsasaka ang inyong pagdalo sa gaganaping field day sa Cagayan Valley Lowland and Marine Research Outreach Station o CVLM-ROS, Minanga Norte, Igig, Cagayan sa darating na Miyerkules, 10 ng Oktubre, taong 2012. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat kasamang Barbie sa mahalagang anonsyo. Subliam tayo kakabsat, tipatangan, anapanawan, da kasamang June, kasamang Helen, ken ni kasamang Nancy. Para kadagiti naladaw nga nagpaandar ti radyo na imbag nga agsapa tayo manen. Napagsaritaan mi itay ti naaramid nga field day ijay Field Rice San Mateo Isabela. Ita, ti panaggapas ti intayo pagtutungtungan. Siyak apo ni June. Sakmet apo ni kasamang Helen. Ken kasekmet apo ni kasamang Nancy. Panawen manen ti panagagapas kasamang Nancy ken kasamang Helen. Panawen nga nabayag nga orayan dagiti mannalon tayo. Usto ka kasamang June. Lasud nga min ti agarop 4 nga bulan, tinaraken ken inaywanan dagiti mannalon tayo dagiti pagay da, tapno agbunga ken adda maapit da. Agyaman tayo iti apo nga namarswa, ta ita nga panawen ti wet season, saan nga nabagyo dagiti pagay tayo. Wen kasamang Nancy. Ket bayat iti panagmonitor tayo kadagiti imuna nga nakaapit, dakkel tinaapit dagiti mannalon tayo. Nasuruk ket nga 100 ka bans kada hektarya ti bagbagada nga apit da ita nga pinagaapit kasamang June. Wen kanogorod kasamang Helen, nalawat ti isem dagiti mannalon to ita gapu tinapintas nga apit. Sapay kumata awan pay lang ti umay nga bagyo tapno makaapit pay amin nga mannalon tayo. Adu pay gamin dagiti nabati nga saan nga nagapas. Ket tapno maipalagip ka dagiti mannalon tayo ti umno nga proseso ken panawen ti panagapit. Rugyanan tayo gorod ti diskusyon iti Keycheck 8. Kasi tinakalana di ti palay check system tayo, kunana ditoy, nagapas ken nairik ti pagay iti usto a panawen ken tiyempo. Sa bagay kasamang Nancy, no saludsudem dagiti mannalon iti wagas ti panagapit da, talagang amudan. Ngem no maminsan, maapuraan da ti panagapit lalo no adda maamonda nga umay nga bagyo. Ken no daddo mamet, masubraan dati mangpatangken kadagiti pagay da gaputa kayat da nga matangkinan nga pirme. At dapay no kagundaway nga marpek dagiti pagay ti mannalon tayo, lalo kadagiti agar-aramat iti good seeds. Saan no ko ngamin nga napintas ti panagigiddan ti panaglum dagiti pagay. Resulta na, urayan da nga maluuman amin nga bukel ti pagay da uray marpeken ti dadduma. Ado talaga ti agbalin nga consequences ti saan nga panang surot kadagiti na duma-duma nga keychecks kasamang Helen kan kasamang Nancy. Kas kumati keycheck 2, no saan mo nga napatad nga naimbag ti talon tayo bago ti panagraep no panagsabog, saan met nga gigiddan ti panagdakkel ken panagluom ti binukel ti pagay. Sto ka dita kasamang June. Isu nga kanayon tayo nga ipalpalagip kadagiti mannalon tayo, dagiti usto nga wagas ti panagmula ti pagay, tapno makanamnama damit tinapintas nga apit. Sublyanan tayo laeng ti panaggapas kasamang Helen. Kasano ka di ti panangibagayo nga rumbengin nga gapasen dagiti pagay. At dangamin dagiti wagas ti panangalisar ti Keycheck kasamang June. Ipalawag mo man kasamang Nancy. Tapno masurot tayo nga naimbag ti Keycheck 8, ken agbalin nga check tayo, daytoy gapasen tayo dagiti mula tayo nga pagay, no 85% ti binukel ti dawa ken natangkenen. Mabalin nga pisidan laeng dagiti binukel no natangken.
Kaduan dagiti binukel ti dawa ket amarilyo wenno duyaw ti kulay dan. Kut iman lang no kapay dagiti mannalon tayo ti bukel ti pagay, kit amudan no talaga nga mabalin gapasen kasamang Nancy. Ngem apay nga rumbeng nga amwen tayo pay dagita nga bambanag kasamang Helen. No maitsyempo tayo gamin ti panaggapas ken panagirik kasamang John, napintas tagbalin nga irik na. Nangato ti kalidad na, ta saan nga naganus wenno saan met nga narpek. Isu nga nalaklakamet nga ilako, iti nangat nga to nga presyo. 85 gayam nga porsyento ti pinakada best nga panawen, ti pagay tapno maited na ti quality harvest nga birbiroken tayo. Anya pa'y gamin dagiti pagmadyan ti nasapa wenno naladaw nga apit kasamang Nancy. No nasapa unay ti gapas, adu balin nga ipes ti irik. Isu nga basbasit met ti maala nga bagas na. Numet maladaw unay ti gapas, nalaka nga marignas dagiti binukel, isu nga ado ti masayang kasamang June. May sapay, tinarpek nga pagay no maipakiskis ket nalaka nga matumek. Kastagayam ti mabalin nga mapasamak no saan nga usto ti panaggapas. Ang nagarud dagiti mabalin nga rekomendasyon tapno masurot tayo ti Kichik 8 nga naggapas ken nairik ti pagay iti usto nga panawen kasamang Helen ken kasamang Nancy. Ti umuna kasamang June, irikin nga dagos ti ginapas. Saan nga nabaybayag ngem may sangal daw kalpasan ti panaggapas no panawen ti matutudo. Wenno duwa nga aldaw met panawen ti kalgaw. Dapat gayam nga irikin nga dagos kalpasan nga magapas kasamang Nancy. Apay nga tanga kasta. Saan nga basta pinpinen ti ginapas iti talon, iti napapaot, ngem may sangal daw. Aging gana iti mabalin, bumaragamin no kwa ti penpen. Gapu iti dayta, agbalo ti kolor ti irik, bumabamet ti kalidad ti bagas. Tagayam ti rason no apay nga rumbeng nga mairik nga dagos. Tapno mamantinir ti kalidad ti bukel. Iti panawen ti panagirik kasamang Nancy, anya ti rumbeng nga aramidan tayo. Kastoy kasamang June, ikabil ti blower ti treser, iti usto nga kapaspas na. Agarop, 800 revolution per minute dayta, kasamang June. Dayta ket tapno, nasayaat ti panakadalus ti irik. No napaspas unay ti drum ti blower, madadael ti irik, tanapig sa unay ti impact, ti panakaibat-bat na. Adupay ti maitayab nga irik, iti patakki na. Numet na buntog unay kasamang John, adu ti saan nga marignas nga binukel iti dawa, gapu nga adu ti masayang. May sapay, saan nga may tayab amin nga ipes isu nga narugit ti irik, ken nabababamek ti kalidad na. Kastagayam ti wagas ti panaggapas ken panagirik. Kalpasan nga iti panagirik, ana ti aramiden ti maysa nga nagapit. Kalpasan ti panagirik, rumbeng nga maibilag nga dagos tapno, saan nga lumitem iti kulay na. Nangato nga min ti moisture content ti kairirik nga pagay, isu nga nalaka nga pumudot ken agbuot. Usto dayta, mabalin tayo agbilag iti multipurpose drying pavement tayo, numayat ti tiyempo wenno saan, kadagiti flatbed dryers ken dumapay nga mechanical dryers, tapno mapagtalinaed ti nangato a kalidad ti irik tayo. Aging gana iti mabalin, iwasan tayo kumati agbilag kadagiti dalan, lalo iti highways tayo. Dakkel gamin ti mapukpukaw wenno losses nga makungkuna, babaen kadagita nga wagas ti panagbilag. Rumbeng nga nadan tayo, dagiti irik nga inapit tayo, takorta daytan. Numatalan ti lugan, marumek ket saanen nga mapakinabangan. Sayang. Gusto ka kasamang Nancy, kasamang June. Rumbeng nga nadanken iyalika ka tayo dagiti irik, nga nabayag nga panawen nga tinartaripato tayo. Iti sumaruno nga tawen, 2013, kat iso tinaituding nga National Year of Rice. Iti sumarsaruno nga parangmi, talakayan mi kada kayo ti maipapan iti dayta nga programa ti national government tayo. Noon niya ti paset itong galmaysa, iti amin nga Filipino, nga mangmangan iti inapoy, ket rumbeng ang muna may tipaset na iti dayta nga programa. Tulong sama-sama. Gayem, parikot mo kadi dagiti kalamidad at tinawen amang dadael kadagiti mulam. Pues, adtuyan ti solusyon.
iti 5 into cropping scheme when no maminlima pa nagtalon iti lasun ti duwatawan. Posible gayam. Naiplano ti panagmula tapno mailisi dagiti raep kadagiti didigra akas iti bagyo. Layos, lamiis ken tikag. Mangted pa iti gobyerno iti nananay at tulong a technical ken pinansyal kas tamat iti panakapartuat dagiti bini a pagbakal kadagiti dakes akas sasaad ti panawan. Resistant iti tikag, layos, lamiis ken peste iti pinagayan. Makipartisipar ken makinangga iti 5 into cropping scheme tapno manamnama ti balay iti Rice Self-Sufficiency Program ti gobyerno. Para iti nananay nga impormasyon, makiuman kadagiti kasitgan nga opisina ti NIA ken ti Department of Agriculture dita lugaryo. Agtignay kan gayam. Itan! May sangawis para kadagiti mayat ang magipaset dito magsasakang Pinoy, mabalintayang kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadagiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe when no touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Kadagito yung numero, ti pangiturungan tayo kuma kadagiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayo nga idanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, kadagiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumbatan at daras, kadagiti textyo, Diyos ti agngina. Nalpas manggarutin ti topiko tayo, kasamang Nancy kun kasamang Helen. Sapay kumata at damanin na ipaaymi kada kayo ng impormasyon para iti panagtalon tayo. Daytoy ti gayemyo kasamang Nancy, agyaman itiin kayo panagdengeg. Sakmet ni kasamang Helen, patuloy lang ngagdingeg kayo iti daytoy nga programa tapno may kanta kayo met iti adal iti kabarwanan nga wagas ti panagtalon. Ken sakmet ni kasamang June, aging gana iti sumarono nga bundawa iti kayo panagkakadwa. No dadagiti kayatyo nga maamuan, maipapan iti panang taripato ti pagay, ken anyaman nga saludsod maipanggep ti talon, ag text kwilaeng iti Philrise Text Center iti numero bilang 0920-911-1398. Agyaman kami, ket kas iti dati, si dadaan kami nga agserbi kada kayo. Philrise sa mga magsasaka, bagong teknolohiya ka naman. Tunay na layunin, pagyamanin ang bukid ng pag-asa. Kadagiti kalikagom ang mapatuludan kadagiti babasaen, may panggep ti panagmula ti pagay, mais, natnateng, sumagmamano kay kayong agbumbunga, ken panagtaraken ti dingwen, mabalin nyo laeng apo ti agsurat when ag-text iti magsasakang Pinoy radio program, ket ilanat tayo kumati paginteresan at tupiko iti text nga ipatulod yun. No tagundaway tayo, mabalin met a personal a pumasyar tayo kadagiti kasitgan a research outreach stations, when no satellite stations ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito Region 2, tapno makapili tayo kadagiti sumagmamano a libre a babasaen, wenno makapagbuya tayo kadagiti video presentations, may panggep ti panagtalon. Ije probinsya ti Cagayan, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Lowland Marine Research Outreach Station, ije Minanga Norte, munisipalidad ti Gig, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Abulog Seed Farm, Magire, Lukban Abulog, ken Cagayan Breeding Station, ije Magirig, Sulana. Ije probinsya ti Isabela, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, ije San Felipe, munisipalidad ti Lagan, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Isabela Breeding Station, UPI, Gamo, ken Regional Crop Protection Center, San Vicente Hill, Ilagan. Ije probinsya ti Nueva Vizcaya, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Hillyland Research Outreach Station, ije Sitio Tapaya, Villaros, munisipalidad ti Bagabag. Ije probinsya ti Quirino, masarakan met ti opisina ti Cagayan Valley Upland Research Outreach Station, ije Barangay Dungo, munisipalidad ti Aglipay.
Ijemet Provincia ti Batanes, Masarakan ti Cagayan Valley Inland Agricultural Research Outreach Station, ije kabesera na ti Pasco. Gundawayan tayo kumadig iti servisyo ng ipapaay dagiti research outreach ken satellite stations ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito'y Region 2. Nagyaman kami hapo. Agyaman tayo manen kagabsat, tinapatig-unay apatangan, ang nagsasangwan tayo dito'y programa, itabigat, nganyan latiw kada tayo, ti grupo, dagiti kakabsat tayo, ken tarabay, dagiti manalon ti pagay, at taga Phil Rice, Isabela. Di tangarod manen, tinagngudwan, ti parang tayo iti dayo ti abigat, dito'y magsasakang Pinoy, tinagan di opisina ti Department of Agriculture, Regional Field Office No. 2, ngay pangpanguluan ni Regional Executive Director, Lucrecio R. Alvier Jr., agpakadan ti pagayam iti tangatang kasamang rod ket umawawis manen tin kayo pa nagdengeg iti daytoy metlaeng nga oras ken estasyon iti sabalin tumanen nga gundaway nga panagkakadwa tayo. Sapay ta nagasat lang ti aldaw ti Biyernes para kadatay amin ket ni Apo Dios ti tarabay tayo iti daytoy a panagturpos ti lawas. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng opisina ng kagawaran ng pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!